Puwersa, Alas is back once again. Nandito tayo sa may ukay-ukay Monumento. Nandito lang po ang LRT station. Ito po ang MCU Hospital. LRT station Monumento. Nandito lang ukay-ukay. New arrival po sila. Alas Inn. Ang pangalan ng store ay Langsans Ukay-ukay Monumento. Naka new arrival po sila. Langsans Monumento Ukay-ukay. Nike shoes. Ang size 10.5. Ang price 980. Nike triple double black. New arrival Ukay-ukay. Timberland shoes. Ang size 6.5. Ang price 580. Timberland. Adidas MMD Boost. Ang size 5.5. Ang price 780. Adidas MMD Boost. Vans, ang size 5, ang price 580. Vans. Adidas Ultra Boost, ang size 4, ang price 580. Adidas Ultra Boost new arrival ukay-ukay. Nike Michael Jordan Low, ang size 4, ang price 580. Nike Michael Jordan Low. Converse Chuck Taylor, ang size 5, ang price 580. Converse Chuck Taylor. Saucony, ang size 6, ang price hindi ko makita, ayun, 480. Saucony. Converse Chuck Taylor collaboration, ang size 5, ang price 1250. Converse Chuck Taylor collaboration club. Vans, ang size 8.5, ang price 980. Vans. Adidas Ultra Boost Parley model shoes, ang size 6, ang price 780. Adidas Ultra Boost Parley Club new arrival ukay-ukay. Converse Chuck Taylor triple black, ang size 6, ang price 780. Converse Chuck Taylor triple double black. Hoka shoes, ang size 11, ang price 18. Hoka. Nike side low, ang size 6 po to, ang price 980. Nike side low. Nike again, ang size 5.5, ang price 780. Nike running shoes. New Balance, ang size 5, ang price 980. New Balance. Vans, ang size to size 8, ang price 780. Vans.
Vans, ang size 6. Ang price 780. Vans, ang size 6. Ang price 780. Vans. Adidas, ang size 11. Ang price 1.5. Adidas. Reebok Instapump, ang size 9. Ang price 1 to 50. Reebok Instapump. Adidas Ultra Boost Parley, ang size 7.5. Ang price 1.8. Adidas Parley Ultra Boost New Arrival, ukay. New Balance, ang size 8.5. Ang price 1.8. New Balance. Hoka Shoes, ang size 9. Ang price 1.5. Hoka. K-Swiss, ang size 9. Ang price 1 to 50. K-Swiss. New Balance, ang size 11. Ang price 1.8. New Balance. Adidas, ang size 8.5. Ang price 1.5. Adidas. Puma, ang size 10. Ang price 1 to 50. Puma. Adidas Triple White, ang size 8.5. Ang price size A. Adidas Triple Double White. Adidas Ultra Boost, ang size 9.5. Ang price 1.8. Adidas Ultra Boost New Arrival, ukay. ASIC Gel, ang size 8.5. Ang price 1.580. ASIC Gel. Nike Kevin Durant Low, ang size 7. Ang price 1.580. Nike Kevin Durant Low. Vans, ang size 10. Ang price 1.5. Vans. Adidas Boost, ang size 8.5. Ang price 1.5. Adidas Boost. Vans, ang size 10.5. Ang price 1.5. Vans. Nike React, ang size 12. Ang price 1.880. Nike React. New Balance, ang size 12. Ang price 1.8. New Balance. Columbia, ang size 8.5. Ang price 1.5. Columbia. Nike Air Max, ang size 7.5. Ang price 1.5. Nike Air Max. Adidas, ang size 9.5. Ang price 1.5. Adidas. Converse Chuck Taylor, ang size 9.5. Ang price 1.5. Converse Chuck Taylor. Nike shoes, ang size 10.5. Ang price 1.5. Nike React Air Max, ang size
Ang size 8, ang price 1.5. Nike React. New arrival, ukay. Nike shoes, ang size 10. Ang price 1.8. Nike, ang size 11. Ang price 2.8. Nike Air Force 1 triple double brown. New arrival, ukay. Nike Kyrie, ang size 8. Ang price 2.8. Nike Kyrie. Nike Air Max Tempo Scottie Pippen, ang size 8. Ang price 2.8. Nike Scottie Pippen Air Tempo new arrival, ukay. Nike, ang size 9. Ang price 2.8. Nike new arrival, ukay. Puma shoes, ang size 9. Ang price 3.8. Puma. Kyrie, ang size 8.5. Ang price 2.8. Nike Kyrie. Nike Michael Jordan Low, ang size 5. Ang price 1,250. Nike Michael Jordan Low. Nike Fall George Low, ang size 9.5. Ang price 2.8. Nike Fall George Low new arrival, ukay. Nike Michael Jordan, ang size 9.5. Ang price 3.8. Nike Michael Jordan. Nike, ang size 9. Ang price 1.8. Nike Presto, ang size 9.5. Ang price 1,580. Nike Presto. Onitsuka Tiger, ang size E. Ang price 1,250. Onitsuka Tiger. Vans, ang size 4.5. Ang price 780. Vans. Converse Chuck Taylor, ang size 1,280. Ang size 9. Converse Chuck Taylor. Nike shoes, running shoes, ang size 6.5. Ang price 980. Nike running shoes. Adidas Ultra Boost, ang size 5.5. Ang price 980. Adidas Ultra Boost. Adidas, ang size 8.5. Ang price 1.8. Adidas. Vans Chessboard, ang size 11.5. Ang price 1.8. Vans Chessboard. Vans again, ang size 9. Ang price 1.5. Vans Low. New Balance, ang size 8. Ang price 1.8. New Balance.
Adidas running shoes. Ang size 8. Ang price 980. Adidas Yonex. Ang size 12. Ang price 1,250. Yonex. Big shoes. Ang size 7. Ang price 780. Big shoes. Vans. Ang size 10.5. Ang price 1.8. Vans. Nike Air Max. Ang size 8.5. Ang price 1.8. Nike Air Max. Onitsuka Tiger. Ang size 9. Ang price 1,250. Onitsuka Tiger. Adidas. Ang size 7.5. Ang price 980. Adidas. Nike Air Max. Ang size 6. Ang price 980. Nike Air Max. Vans. Ang size 9. Ang price 980. Vans. Nike. Ang size 8. Ang price 780. Nike. Converse Chuck Taylor. Ang size 12. Ang price 1.5. Converse Chuck Taylor new arrival, ukay-ukay. Onitsuka Tiger. Ang size 8. Ang price 1,250. Onitsuka Tiger. Palladium. Ang size 10. Ang price 1,250. Palladium. Onitsuka Tiger. Ang size 9.5. Ang price 1.5. Onitsuka Tiger. Nike Michael Jordan MJ. Ang size 9. Ang price 2.8. Solid po to na Michael Jordan. Nike Michael Jordan solid. Sasabol legit. Uy MJ23. Good evening, Lansans, ukay-ukay, new arrival. Lansans, new arrival, ukay-ukay, Monumento. Hanggang dito na lang si Alas, back to back. Thank you, Lansans, Monumento, ukay-ukay, new arrival.